Hello, hai, Assalamualaikum semua. Okay, so ini adalah video ringkas mengenai 10.2 rate of change. Okay, sikit sahaja. Tapi saya akan tunjukkan 3 contoh lah. Okay, this will be the last subtopic for chapter 10, application of differentiation. Okay, jom kita tengok apa itu rate of change. So the learning outcome is solve problem regarding rate of change including related rates. Okay. So aim dia adalah kita nak solve problem yang diberi dekat soalan sahajalah. Okay, so before that, what is rate of change? So selama ni kita differentiate, let's say kita ada y equals to fx, okay, f in term of x, dan kita akan differentiate y ini with respect to x. Sebabnya on the right hand side kita adalah all variable x. So kita akan differentiate dy over dx lah produk kita kan. Kita bukan produk, maksudnya hasilnya adalah dy over dx lah. And dy over dx here is the rate of change of y with respect to x. Okay. So let's say kalau kita ada satu quality. Okay, quality ni label as q. So bila dia mention the rate of change of quality, okay, dia kata rate of change of quality, automatic yang dia maksudkan adalah di q over dt. So that means the rate of change of q with respect to time. Okay. So selalunya bila soalan itu mention rate of change of volume, so rate of change of height, so kita akan beri dia in terms of dt lah. Okay, next is kamu kena tahu bila masa rate of change tu adalah positif, bila masa dia adalah negatif. So bila dia mention rate of increases, okay, anything yang increasing, contohlah isi padu air, kan, volume of water dalam cup. So kalau air tuang dalam cup, so the volume will be increasing, the volume of water will be increasing. Contoh kalau kita tiup belon kita masukkan angin dalam balloon. So the volume of the balloon will be increasing. Okay, kalau kita lepaskan balloon, so dia punya volume keluar, so that will be decreasing. Okay, so kamu kena tahulah bila positif increasing, bila decreases kita akan bagi dia negatif. Okay, so kena perhatikan soalan tersebut. And then usually bila kait dengan rate of change, yang selalu kita akan guna adalah chain rule ini. Okay, so kalau dy over dt, so macam mana nak dapatkan dy over dt? So kita kena tengok dekat soalan lah. So ini adalah contohnya. Kita boleh dapatkan dy over dt dengan cara dy over dx multiply by dx over dt. Tapi dia tak semestinya everything will be in terms of x lah. Okay, kita kena tengok dekat soalan tu. Let's say, selalunya dia akan bagi in terms of area ataupun volume kan, yang selalu soalan akan beri. So kalau area, contohlah area of area of sphere. Sphere, kalau surface area dia akan jadi sama dengan 4 pi r square. Okay, so kalau kita tengok kat sini, let's say saya tulis, saya bagi tulisan lah. So let's say kita ada surface area of volume, sphere kan, area dia akan sama dengan 4 pi r square. Okay, so this will be the area. So nanti kita nak differentiate area ni in terms of apa? So kita tengoklah belah kanan dia ni adalah r, so that means it will be dA over dr. So kita akan dapat 8 pi r. Okay, tapi contohlah soalan tu minta kita cari dA over dt. So macam mana nak wujudkan dA over dt tu? So dA over dt akan sama dengan, kita ada dA over dr kan? dA over dr kita akan darabkan dengan dr over dt. So maksudnya nanti kita tengoklah dr over dt ni nak datang daripada mana? Tengok pula related info yang diberi dekat soalan. So ini adalah contoh-contohnya lah. Okay. So now kita tengok apakah tips-tips untuk jawab soalan rate of change. Okay, mungkin ada yang nak tahu medium apa beza antara optimization problem dekat 10.1 tu, dekat video sebelum ni, dengan rate of change. Okay, optimization problem kita related to sebab everything is differentiation kan. Kalau optimization, kita nak maximize or minimize something. So kamu akan ada first derivative, kamu akan ada second derivative. Tapi bila kita kata tentang rate of change ni kita akan always differentiate with respect to t. So something lah, contohlah dA over dt. So kita ada dV over dt. Kita ada dH over dt. So macam-macam, everything will be over dt. So maksudnya kita akan differentiate with respect to time. Okay, so kamu biasanya hint dekat soalan nak tahu sama ada dia optimization problem ataupun rate of change. Kalau rate of change ni, let's say lah dia tak beritahu perkataan rate dalam soalan,
kita dapat kena pasti berdasarkan nilai yang dia keluarkan. So contoh volume, dia kata volume tu at the rate of 500 meter cube per second. So kita nampak ada per second ataupun per minit ataupun per hour, kan? Velocity, kilometer per hour. So ini sebenarnya velocity, korang punya V kecil kan? So ini semua adalah rate of change lah. Okay, so apakah tips-tips untuk jawab dia? So dia lebih kurang je dengan optimization. Okay, first of all kita kena tahu draw dululah. Okay, kalau soalan tu macam tak perlukan draw, so tak payah draw pun tak apa. Okay, tapi lagi senang kalau kamu nampak bentuk dia apa, kan? So draw, and then kita akan write the numerical information based on the question. So apa yang soalan tu beri ataupun apa yang soalan tu minta, kita akan keluarkan dulu, and then we're going to write the equation that is related to the variables. So contohlah kalau dia kata pasal the rate of change of the water inside the conical flask, macam tu kan. So kita tahulah, okay, dia tengah cakap pasal rate of change of water, maksudnya dia nak cakap pasal volume of the water. So kita kena tahulah equation of volume macam mana, equation of area macam mana. So this one kamu akan refer kepada list of formula. Okay, and then kita akan differentiate with respect to t, ataupun kita akan differentiate juga with respect to variables yang ada dekat soalan tu lah. Okay, tapi end product dia mestilah in terms of t lah, bukan differentiate with respect to t lah. Dia bukan in terms of t, tapi kita boleh differentiate with respect to t. And last kali kita akan evaluate. Okay, nampak macam complicated kan? Okay, tak apa, kita tengok dulu contoh yang pertama. Okay, saya tunjukkan beberapa contoh kat sini. So this one is tutorial question 10. Okay, soalan ini berkaitan dengan sphere, a spherical balloon. Okay, tadi first step tadi adalah draw, betul tak? So kita highlight je apa yang dia beri dekat soalan. Spherical, kecil sangat pula. Spherical balloon. Spherical balloon maksudnya kita punya balloon tu bentuk sphere. Sphere macam bulat macam ni kan. Okay, saya dah draw dah. And then dia kata the spherical balloon inflating at the rate of 500 meter cube per second. Nampak tak kat sini ada per second dan dia ada beritahu juga rate. So tahulah ini adalah rate of change. What does it mean by inflating? Inflating maksudnya kita tiup balon tersebut. Okay, so bila kita tiup balon tu, so nama lain dia kita tulis sebagai pump in lah. Pump in, angin dalam tu kan. So bila kita pump balloon tu, maksudnya the size of the volume will be increasing. Betul tak? So maksudnya volume of air dalam balloon tersebut akan increase. So apakah sign untuk rate ini? Tengok kat sini dia bagi meter cube. Meter cube sebab tu saya kata dia volume. Sebabnya meter cube. Okay. So saya akan tulis dV over dt will be equals to 500 meter cube per second. Okay, so ini adalah info yang kita boleh keluarkan daripada soalan lah. And then dia mention apa? Rate of increase of the surface area. Dia minta kita dapatkan jawapan rate of increases. Maksudnya at the end, answer kita mestilah in positive. Okay, surface area. So dia minta rate of change of surface area. So apa yang dia minta sebenarnya? dA over dt. So dA over dt ni apa? Bila when it radius is 20 meter. So radius 20 meter. Okay. So sekarang ni kita dah keluarkan, saya dah buat step yang pertama dan kedua, di mana saya dah draw dan saya dah keluarkan numerical information. So these are the numerical informations. Alright. Now, next step is kita nak write the equation. Apakah equation yang related to this question? Okay. Dia bagi kita dV over dt, dia minta kita cari dA over dt. So apakah related equation yang kamu rasa yang kita patut listkan? Okay, first mestilah volume sebab dV over dt. So saya tulis kat sini volume. So what will be the formula untuk volume sphere? So volume of sphere adalah 4/3 pi r cube. Okay. So bila kita nak cari dV over dt, kalau kita tengok kat sini, kita ada V in terms of R. So, kita akan differentiate with respect to apa? R. dV over dr. So, dV over dr dapat berapa?
3 bawa pergi depan. So, kita akan dapat 4/3 darabkan dengan 3. So, tinggallah 4. So, 4 pi r. Power dia akan kurang 1. So, dapat 4 pi r square. Okay, so ini adalah first yang kita dapat keluarkan lah. Formula of volume. Next, kita nak dapatkan area. Betul tak? So, formula area. Area untuk sphere. Area of sphere adalah 4 pi r square. Tadi kan, saya dah beritahu. So, sama juga. Area ni in terms of r. Okay. So, saya akan differentiate dia with respect to r lah. So, dA over dr equals to 8 pi r. Okay, so sekarang ni kita ada dV over dr, kita ada dA over dr. So, apa kaitan dia dengan dV over dt dan dA over dt? Okay, so kat sini barulah kita akan cuba menggunakan differentiate with respect to t tersebut. Maksudnya kita akan gunakan chain rule. Okay, yang diberi, info yang diberi adalah dV over dt. Okay, tengok kita ada dV over dt. So, dV over dt ni equals to apa? Kita sekarang ni kena wujudkan chain rule tersebut. Kita ada info dV over dr. So, dV over dr. Now, dV over dt, sini ada dV over dr. Kita dah ada benda yang sama, which is dV dekat atas. Tapi bawah ni dr. So, macam mana nak hilangkan dr dan gantikan dengan dt? Hanya perlu darabkan dengan dr over dt. So, nampak tak? Bila kita darabkan dV over dr dengan dr over dt, dr dengan dr ini boleh dicancelkan. So, tinggallah result dV over dt seperti yang left hand side ini. Okay, so kat sini kita gunakan chain rule. Okay, kenapa kita nak, apa kaitan antara dr over dt ni? Okay, next. Kita tengok sekarang ni kita nak dapatkan dA over dt, betul tak? Terus right sikit. So, we have dA over dt. Kita nak dapatkan dA over dt. Tapi yang kita ada info adalah dA over dr. So, dA over dr sama juga darabkan dengan dr over dt. So, kenapa kita darabkan dengan dr over dt? Supaya dA over dr darabkan dr dengan dt, dr boleh potong, tinggallah dA over dt sahaja. Okay, so nampak tak kaitan dia apa? Daripada volume ini, kita dah ada info dV over dt, kita dah ada info dV over dr. Daripada sini, kita boleh dapatkan dr over dt. So, lepas kita dapatkan dr over dt, kita akan masukkan dekat sini supaya boleh dapatkan result of dA over dt. Okay, now kita masukkan info yang kita dah ada lah. So, dV over dt adalah 500 meter cube, tak payah tulis lah. dV over dr adalah 4 pi r square. Okay, so this one will be multiplied by dr over dt. So, kita nak dapatkan dr over dt supaya boleh masukkan dekat sini kan. Okay, so saya rearrange lah. dr over dt akan sama dengan 500 dibahagikan dengan 4 pi r square. Okay, so now kita masukkan dekat this equation. dA over dr adalah 8 pi r darabkan dengan 500 over 4 pi r square. Okay, so kat sini dA over dr kita, dA over dt will be 8 pi bahagi dengan 4 pi, kita boleh tinggal 2. So, r bahagi dengan r square dapatlah 1 over r. So, kita ada 1,500 darabkan dengan 2 Betul tak? Sini. 500 darabkan dengan 2 dapat 1,000 per dengan r. Okay. So, ini adalah info yang kita dapat lah. dA over dt, equation yang kita dapat adalah 1000 per r. So, dia ada mention when r equals to 20. So, kita masukkanlah nilai dia. When r equals to 20 meter, so dA over dt will be equals to 1000 divided by 20. So, kat sini kamu akan dapat jawapan berapa? 100 bahagi 2 dapat 50. Okay, so apakah kita punya unit So, our unit here will be kita tengah cakap pasal area kan. Area will be meter square lah. So, meter square
per second. Macam mana kita tahu second? Sebab dekat sini soalan dia mention pasal second. Alright, so this will be your answer. Okay, so saya ulang balik baik semula. Tadi first step tadi kita draw. So I have already draw. Okay, and then kita keluarkan apa? Numerical information. So this is our numerical information lah. Okay. And next adalah kita keluarkan related equation. Okay. So ini adalah related equation yang kita keluarkan. Okay. And then kita akan differentiate with respect to t, betul tak? Okay, so kita nak differentiate ni kita menggunakan chain rule lah. So ini adalah differentiate with respect to t. Okay, and last kali kita buat apa? Calculate ataupun evaluate. Okay, so ini adalah step yang pertama kita buat. Ini adalah step kedua, step ketiga, ini adalah step keempat dan ini adalah step kelima. Okay, saya apa nama tu? Kita kasih bold sikit supaya nampaklah step-step kita itu. Calculate. Dan ini adalah related equations. Okay. So nampak dia punya cara-cara nak menjawab dia. Okay, now saya tunjukkan contoh yang kedua. Alright, so untuk contoh yang kedua, this one melibatkan cone. So a water tank in the shape of inverted circular cone. Inverted circular cone maksudnya dia cone yang terbalik lah. Inverted cone, so bila air masuk dalam cone mestilah dia kena macam ni kan. So barulah air boleh masuk, betul tak? Barulah air boleh bertakung. Okay, so balik semula So sini adalah R tadi. R tadi adalah 20. Okay, and ini adalah height kita. This height adalah so ini adalah H sama dengan 40. Okay, water is pumped into the tank at the rate of 80 meter cube per minute. So 80 meter cube per minute water is pumped into at the rate of 80 meter cube. Air masuk, okay, air dimasukkan dalam ini, so maksudnya volume of water itu meningkat. So that means dia adalah dV over dt, volume of water 80 meter cube per minute. Okay, calculate the rate of change of the height. Rate of change of height dia minta apa? dH over dt. At when the depth of the water, pada ketinggian water 12 meter. So ini adalah H lah. Oh, alamak besar sangat lah pula. Sabar. Nak padam. Okay. So at H equals to 12 meter. Okay, so ini adalah apa info. Ini adalah gambar rajah kita. Ini adalah info yang ada dekat soalan. Okay, now kita akan keluarkan apa? Kita keluarkan information. Okay. Kita keluarkan related equation. So dV over dt. Volume of cone. Volume of cone formula dia adalah 1 over 3 pi r square h. Okay. Now, kita tak boleh nak differentiate dia with respect to r ke with respect to h. Sebab dekat sini V adalah in terms of R dengan H. So, kita kena ubah dia kepada other variables lah. Either R sahaja ataupun H sahaja. Okay, tapi kat sini saya akan ubah dia in terms of H lah. Sebab apa? Kita ada H kat sini yang kita akan gunakan. Okay, so macam mana nak ubah R itu in terms of H? Okay, daripada this triangle ini, okay, saya keluarkan dia. So,
tadi ini adalah radius kita which is 20 meter dan height kita adalah 40 meter. Okay, kamu kena tengok kat sini Radius of our cone, radius kita tak sama tau. Dia akan sentiasa berkurang ikut ketinggian height of the height kita lah, height of the cone itself. So, saya akan gunakan ratio macam ni. So, bila R adalah 20 meter, the height of the water is 40 meter. Betul tak? Okay. Saya tulis kat bawah ni lah. So, kat sini, R will be equals to R in terms of H. Saya akan gunakan kaedah kacang. So, H darabkan dengan 20, bahagikan dengan 40. Okay. So, dia akan jadi 20H over 40. Ini adalah rasionya. So, R kita akan sama dengan H over 2. So, nampak tak? Bila R sama dengan 20, H sama dengan 40. So, R sebenarnya sama dengan apa in term of H? Kita buat macam ni. Darabkan. Yang bawah ni kita akan bahagikan lah. Okay. So, kemudian saya akan gantikan R ini ke dalam this information. So, V will be equals to 1 over 3 pi. R kita sekarang ni tadi adalah H over 2. Squarekan dia, darabkan dengan H. Okay, so kita ada H square over 4. H square darabkan dengan H will be H cube. 4 darabkan dengan 3 dapat 12 pi. Okay, so this will be our equation. dV, V kita adalah H cube over 12 pi. Okay, so kat sini macam tadi kita buat, now dia dah jadi in terms of one variable, kita akan differentiate dia with respect to H. So dV over dH will be equals to 3 over 12 H square pi, ataupun bila kita simplify kita dapat H square over 4 pi. Sekejap tak lawa lah pi saya ni. Kejap saya tulis kat sini sekejap. dV over dH will be 3 over 12 H square pi, which will be equals to H square pi over 4. Okay. Now kita nak dapatkan dH over dt, kita dah ada dV over dt. Okay, so macam mana nak buat dia? dV over dt equals to dV over dH darabkan dengan dH over dt. Okay, ataupun mungkin ada juga nak buat cara lain. Boleh juga kita gunakan seperti ini. Okay, ini adalah alternatif lah. Mungkin ada nak buat dH over dt. dH over dt datangnya daripada mana? dH over dV times by dV over dt. So, dH over dt ni adalah 1 over dV over dH. Okay, so mungkin ada yang nak guna cara ini juga. So, tak ada masalah. Ini adalah alternative method lah. Okay, so ini saya letakkan dia dekat atas ni. Okay, mungkin ada yang nak cuba cara ini. Nanti kamu boleh cuba. Dia still akan dapat jawapan yang sama. Okay. Now saya teruskan dengan jalan kira saya. So, dV over dt yang saya ada adalah 80. dV over dH adalah H square pi over 4. Darabkan dengan dH over dt. So, dH over dt will be equals to apa? 80 akan dibahagikan dengan 4. Sorry. So, 80 akan bahagikan dengan H square pi over 4. Okay. So, saya tulis kat sini pula lah. So, dH over dt, bila kita simplify, kita dapat 80 darabkan dengan 4 perkan dengan H square pi. Okay. Ni berapa ni? 8 darab 4, 32. 320 per H square pi. Okay. So, here, dia ada mention at height 12 meter. So, at H equals to 12 meter,
dH over dt will be equals to 320 over 12 square pi. Okay, so ini kita kira guna calculator. Dapatlah 320 bagi 144 adalah 20/9 pi. Pi kat bawah bukan kat atas. Okay, apa unit dia? H. H kat sini dia gunakan meter. So, meter per minit lah. Okay. Ataupun mungkin nak guna meter minit to the power of -1 pun betul. Alright. So, ini kita dah lukis. Kita dah keluarkan information yang ada. Kita keluarkan related equation. Okay. And then kita differentiate dia. With respect to t, gunakan chain rule dan dapatkan answer. Alright. Okay. So, now last sekali saya tunjukkan contoh yang general. Okay. General punya equation lah. A total cost of manufacturing K boxes of chocolate. Dia cakap pasal cost manufacturing chocolate. So, dia bagi kita punya equation. Equation kat sini adalah C equals to 2K square plus K plus 900. Where K is equals to T square plus 100 T. Compute the rate of change of the total cost. So, let's say sini cost dia guna C kan. So, dia minta kita cari DC. Sorry, guna warna purple tadi kan. DC over DT sama dengan apa when our T is equals to 1. Okay. So, macam mana kita nak buat benda ni? Okay, ini perlu lukis ke? Tak perlulah sebab dia tak cakap pun box tu bentuk apa kan. So, dia ada bagi equation. So, C. C is equals to, C adalah cost kita 2K square plus K plus 900. So, kita akan differentiate dia in terms of K lah. So, kat sini kita ada 4K plus 1. So, ini adalah first information kita ada. Now, K sama dengan T square plus 100T. So, differentiate dia, dK over dt will be equals to 2T plus 100. Okay. Now, apa yang kita nak dapatkan DC over dt. DC over dt boleh guna DC over dk times by dk over dt. So, kita dah ada DC over dk. Kita dah ada dk over dt. This one. Alright. So, masukkan sajalah. DC over dk adalah 4k plus 1. And dk over dt adalah 2t plus 100. Okay, kat sini dia mention when t equals to 1. So, kamu ada dua cara. Either kamu nak cari, kat sini kita ada k kan. Either kamu nak cari k when t sama dengan 1. Kita masukkan dekat sini lah. So, let's say saya masukkan when t is equals to 1, k will be equals to 1 plus 100. So, kita ada 101. Okay. So, nanti boleh gantikan K ini dengan 101. Ataupun lagi satu cara, boleh juga kamu gantikan K ini dengan equation in terms of T. So, sekejap lagi saya tunjuk lah. Okay. So, ini 4 darabkan dengan 101 plus 1. Oh, lupa. Sabar. When T equals to 1, K equals to 101. DC over dt will be here. 2 darabkan dengan 1 plus 100. Okay, and then use your calculator and this will be your answer lah. 41310. Unit dia apa? Sebab dia tak ada mention dia in terms of apa, biar dia macam tu je lah. Okay, so alternative method saya tunjukkan bila kita gantikan dia in terms of t terus tadi kita dah dapat DC over DT is equals to 4K plus 1 times by 2T plus 100. Okay. So, K ini gantikan dengan this equation. So, T square plus 100. 100T plus 1. And then 2T plus 100. Okay.
Lepas tu kamu akan dapat berapa ya? 4t square plus 400t plus 1 multiply by 2t plus 100. So, nanti barulah kita masukkan. Ini dah jadi in terms of t kan? So, at t equals to 1, dc over dt will be 4 tambah 400 tambah 1, 2 tambah 100. So, akan dapat apa ni? 405 darabkan dengan 102. So, dapat juga jawapan 41310. Okay, mesti jawapan yang sama. Alright. So, itulah dia cara-cara untuk jawab the rate of change. Okay, kat rate of change ni memang memerlukan kemahiran chain rule seperti inilah. Okay, kita ada banyak sangat guna chain rule. Okay, so kamu kena fikir sendiri. Contoh, dv over dt, kita dah ada dv over dt, kita boleh differentiate dv over dh. So, nanti dapat dh over dt macam tu. Alright. So, hopefully this help you guys. Thank you for your attention. Teruskan revise, okay. Tomorrow will be, tomorrow apa? Kamu punya pra will be on this Thursday. So, hopefully kamu dapat perform well lah. Sebab exam kita pun minggu depan. Okay, thank you.